Ah. Asan? Naka-video na ba yan? Live telecast ba yan? DMA? Balita? Kahit 1 minute lang eh. DMA balita. Ano, kahit isabit mo lang ito dyan eh. Pag-video ka mag-isa. Hindi naman napagod yun eh. Pagka, yung nakangabay, ilan binigay mo? Pinagod mo yata nakangaan eh. Kaya nagbuntong hininga yan eh.